अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख्रुफुल कुरान चैनल। हम अपने अगले सबक का स्टार्ट करते हैं। पारा नंबर 8 सूरतुल अल-आराफ, रुकू नंबर 12 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समाइ वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल हियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम गवाश वकज़ालिक नजज़िज़्ज़ालिमीन। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नारि قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى
ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم.